Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa Elektrik Teleconference 2 Juli tahun 2032 Masehi. Mission of materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time with Electric Teleconference of MAN Juli of 2nd of year 2032 ANNO DOMINI. Arahan Pendiri dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. The direction from the founder and the General Chairman of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Agussalim ST bin Abdur Rahim Nasution. Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa Elektrik Teleconference di Kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. Material of the public lecture of afternoon Saturday of all time with Electric Teleconference in the Global Head Office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Sabtu 2 Juli tahun 2032, materi kuliah umum e-teleconference, eksistensi 5 orang anggota Biro Tanggap Darurat Malaria, Divisi Tanggap Darurat, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa. Nomor 270 bulan Juni tahun 2032, Saturday, 2nd of month Juli 2032, Public Lecture Material e-Teleconference, existence of 5 members of the Bureau of the Emergency Response of Malaria, the Division of Emergency Response of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, on the wide is Concern and Tactics Intelligence of Mandailing Natal, contained in the Monday Journal of Disease Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 217 of month Juni 2032. 5 orang anggota Biro Tanggap Darurat Malaria, Divisi Tanggap Darurat, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya. Untuk merekomendasikan kepada jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, jurusan Hukum Administrasi Negara, jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan, jurusan Hukum Bisnis, jurusan Hukum Ekonomi, jurusan Hukum Perdagangan Internasional, dan jurusan Hukum Keuangan Negara, Fakultas Hukum, jurusan Pendidikan, Teknik dan Kejuruan, jurusan Pendidikan Ekonomi dan jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Manajemen dan Kebijakan Publik. Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Muamalah, Hukum Bisnis Islam, Keuangan Islam dan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah, jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, dan jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, jurusan Perencanaan dan Kebijakan Publik, dan jurusan Bisnis Islam, Fakultas Ekonomi, the Department of Urban Studies and
Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program, Agussalim Management. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, dan jurusan Manajemen dan jurusan Kewirausahaan, Sekolah Bisnis, dan Manajemen Universitas Mandailing untuk memutakhirkan dengan memahami Surat Edaran Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, yaitu Lampiran 2 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, yaitu 5 members of the Bureau of the Emergency Response of Malaria, the Division of Emergency Response of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation to recommend to the Department of Civil Engineering, the Faculty of Civil and Environmental Engineering, the Department of State Administrative Law, the Department of Law of Public and Development, the Department of Business Law, the Department of Economic Law, the Department of International Trade Law, and the Department of State Financial Law, the Faculty of Law, the Department of Engineering and Vocational Education, the Department of Economic Education, and the Department of Building Engineering Education, the Faculty of Teacher Training and Education Science, Management and Public Policy. State Administration Science and Public Administration Science, the Faculty of Social Science and Political Science, Muamalah, Islamic Business Law, Islamic Finance and Sharia Economic Law. The Faculty of Sharia, the Department of Civil and Environmental Engineering, the Faculty of Agricultural Technology, the Department of Economics and Development. Studies in the Department of Resource and Environmental Economics, the Faculty of Economics and Management, the Department of Planning and Public Policy, and the Department of Islamic Business, the Faculty of Economics, the Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering Business Administration Program, Agussalim Management, the Department of Regional and City Planning, the School of Architecture, Planning and Policy. Development and the Department of Management and the Department of Entrepreneurship, the School of Business and Management of Mandailing University, to update by Understanding the Circular Letter Number 10 SEM 2018 concerning enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction services in the context of early action in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely is Annex 2 of the Circular Letter Number 10 SEM 2018 concerning enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction services in the context of early action in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely
Syarat-syarat umum kontrak, general term of contract. Syarat-syarat umum kontrak, general terms of contract. Ketentuan umum, general provisions. Definisi, istilah-istilah yang digunakan dalam syarat-syarat umum kontrak selanjutnya disebut SSUK. Harus mempunyai arti atau tafsir seperti yang dimaksud sebagai berikut. Definition, the tense used in the general condition of the contract, here in after referred to as SSUK. In bahasa must have the meaning or interpretation as intended as follows. Aparat pengawas intern pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. The Government Internal Supervisory Apparatus, hereinafter abbreviated as APIP in bahasa, is an apparatus that conducts supervision through audits, reviews, monitoring, evaluation, and other supervisory activities on the implementation of government duties and functions. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam dokumen pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia. Lain, subpenyedia dan disetujui terlebih dahulu oleh pejabat pembuat komitmen. The subcontracted part of the work is the part of the main work or part of the non-primary work specified as states in the bidding document, whose implementation is submitted to another for further. Further and approved in advance by the commitment making officer. Daftar kuantitas dan harga adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran. The quantity and price list is a list of quantities that have been filled in with the unit price and the total cost, which is part of the offer. Direksi lapangan adalah tenaga tim pendukung yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen, terdiri dari satu orang atau lebih untuk mengelola administrasi, kontrak, dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan. Field director are personal support teams formed determined by the commitment making officials. Consisting of one person or more to manage contract administration and control the execution of work. Harga kontrak adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam kontrak. The contract price is the total price of carrying out the work stated in the contract. Harga perkiraan sendiri yang selanjutnya disingkat HPS.
adalah perkiraan harga barang jasa yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen. Sub-estimate price here and after abbreviated as HPS in bahasa is the estimate price of goods services determined by the commitment making officer. Harga satuan pekerjaan yang selanjutnya disingkat HSP adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu. Work unit price, hereinafter abbreviated as SSP in bahasa, is the price of one particular type of work per certain unit. Jadwal pelaksanaan pekerjaan adalah rangka waktu yang sudah terinci berdasarkan masa pelaksanaan setelah dilaksanakan pemeriksaan, lapangan bersama dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak. The job implementation schedule is a time frame that has been detailed based on the implementation period after a joint field inspection has been carried out and agreed upon in the preparation meeting for the implementation of the contract. Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Force majeure is a condition that occurs outside the will of the parties in the contract and cannot be predicted beforehand, so that the obligations specified in the contract cannot be fulfilled. Kegagalan bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi. Building failure is a condition of building collapse and or malfunctions of the building after the final delivery of the result of the construction services. Kerjasama operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerjasama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis. Operational cooperation, hereinafter abbreviated as KSO in bahasa, is business cooperation between provider of which has clear rights, obligations, and responsibilities based on a written agreement. Kontrak kerja konstruksi, selanjutnya disebut kontrak, adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pejabat pembuat komitmen dengan penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultansi konstruksi atau pekerjaan konstruksi. The construction work contract, hereinafter referred to as the contract, is the entire document that regulates the legal relationship between the commitment making officer and the provider in the implementation of construction consulting services or construction work.
Kontrak harga satuan adalah kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, volume atau kuantitas pekerjaannya, masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani. Pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume, pekerjaan dan nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan. Unit price contract is a contract with a fixed unit. Price for each unit or element of work with certain technical specification for the completion of all work within a predetermined time limit. The volume or quantity of work is still estimated when the contract is signed. Payment based on the result of joint measurement of realization. The work volume and final value of the contract are determined after all work is complete. Kuasa pengguna anggaran pada pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara, lembaga yang bersangkutan. Budget user proxies in the implementation of state budget revenue hereinafter abbreviated as KPA in bahasa are officials who obtain power from the budget user to partially implement of the authority and responsibility of budget used in the relevant state ministries institution. Kuasa pengguna anggaran pada pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah yang selanjutnya disingkat KPA. Kuasa pengguna anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah. Budget user proxies in implementing regional expenditure budgets, hereinafter abbreviated as KVA in bahasa, are official who are authorized to carry out part of the authority of the budget user in carrying out part of the tasks and functions of the regional devices. Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak. Ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan. The contract period is the period of validity of this contract from the date of the signing of the contract until the final job delivery date. Masa pelaksanaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan.
Period of implementation is the period of time to carry out all work from the starting date of work to the first job submission date. Masa pemeliharaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh penyedia terhitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan. Maintenance period is the period of time to carry out maintenance obligation by the provider starting from the first submission date of work to the end of work submission date. Mata pembayaran utama adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80 per 100 dari seluruh nilai pekerjaan dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar. The main currency payment is the principal and important item of payment which minimum cumulative wage value is 80% of all work values. Calculated from the point of the payment of the last wage value. Metode pelaksanaan pekerjaan adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan urutan pekerjaan utama dan uraian cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis. Job implementation method is a method that describes mastery of systematic work completion from beginning to end, including the stage sequence of main work. Tidak ada ini. Apa itu? Sikat pulsa. The work result inspection committee, hereafter abbreviated as PPHP in Bahasa, is a team tasked with examining the demonstration of the results of the procurement of goods services. Pejabat pembuat komitmen yang selanjutnya disingkat PPK, pejabat pembuat komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, anggaran belanja daerah. The commitment making officer, hereafter abbreviated as PPK in Bahasa, is an official which is authorized by the budget user. The budget user authorization to make decisions and or take action then can result in expenditure of the state regional budget. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan,
pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan. Construction work is the whole of part of activities which include the construction, operation, maintenance, dismantling, and rebuilding of a building. Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam dokumen pemilihan. Main work is a type of work that directly suffers the realization and functioning of a construction in accordance with the designation specified in the bidding document. Pelaku usaha adalah setiap orang, perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Business actor are every individual or business entity, whether in the form of a legal entity or not a legal entity that is established and domiciled or conducting activities within the jurisdiction of the Republic of Indonesia, both individually and jointly through agreements to conduct business activities in various economic fields. Pengawas pekerjaan atau direksi teknis adalah tim pendukung yang ditunjuk ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Job supervisor or technical director are a support team determined by the commitment making officer. Which job is to oversee the implementation of the work. Pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara, lembaga perangkat daerah. Budget user, hereinafter abbreviated as PA in bahasa, are officials who hold the authority to use the budget of the state ministries, institution, regional devices. Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang jasa berdasarkan kontrak. Provider is a business actor providing goods services based on a contract. Personel manajerial adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan. Managerial personnel are expert or technical personnel who are placed according to a sense to the organization implementing the work. Sanksi daftar hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan penyedia berupa larangan mengikuti
pengadaan barang jasa di seluruh kementerian lembaga perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu. Blacklist sanctions are sanctions given to election participants for further in the form of prohibitions on following the procurement of goods, services in all ministers, institutions, regional devices within a certain period of time. Subpenyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan penyedia penanggung jawab kontrak untuk melaksanakan sebagian pekerjaan subkontrak. Subprovider is the provider who has a written work agreement with the provider or person in charge of contract to carry out part of the work. Subcontracting. Surat jaminan yang selanjutnya disebut jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia, konsorsium perusahaan asuransi umum, konsorsium lembaga, penjaminan, konsorsium perusahaan penjaminan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Guarantee letter, hereafter referred to as guarantee, is a written guarantee issued by commercial bank, guarantee company. Insurance company, special financial institution that runs businesses in the fields of financing, guarantees, and insurance to insure Indonesian export, consortium of general insurance companies, consortium of guarantee institution, consortia of guarantee company in accordance with the provision in the legislation. Surat perintah mulai kerja yang selanjutnya disingkat SPMK adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen kepada penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan. Start work order, hereinafter abbreviated as SPMK in bahasa, is a letter issued by the commitment making officer to the provider to begin carrying out the work. Tanggal mulai kerja adalah tanggal yang dinyatakan pada surat perintah mulai kerja yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen untuk memulai melaksanakan pekerjaan. The work start date is the date stated on the work start order issued by the commitment making officer to begin carrying out the work. Tanggal penyerahan pertama pekerjaan adalah tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai, provisional hand over. Dinyatakan dalam berita acara serah terima pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen.
First job submission date is the date of the first handover. Provisional handover state in the minutes of first handover of work issued by the commitment making officer. Tanggal penyerahan akhir pekerjaan adalah tanggal serah terima akhir. Pekerjaan selesai, final handover, dinyatakan dalam berita acara serah terima akhir pekerjaan yang diterbitkan. Oleh pejabat pembuat komitmen, the final job submission date is the date of the handover of the final finished work, final hand. Offer state in the minutes of the final job handover issued by the commitment making officer. Tenaga kerja konstruksi adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan operator. Construction worker are worker who work in construction sector, which includes experts, technicians or analysts, and operators. Penerapan syarat-syarat umum kontrak diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi ini, tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam dokumen kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam surat perjanjian. The application of the general condition of contract is widely applied in the implementation of this construction work, but cannot be contrary to the provisions in other contract documents which are higher based on the hierarchy in the agreement letter. Bahasa dan hukum. Language and law. Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia. The language of the contract must be in Indonesian. Dalam hal kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan kontrak dalam bahasa Indonesia. In the case of contracts carried out with foreign parties must be made in Indonesian and English in the event of a dispute with a foreign party. Contracts in Indonesian are used. Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia. The law used is the law that applies in Indonesia. Korespondensi, correspondence. Semua korespondensi dapat berbentuk surat, email, dan atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam syarat-syarat khusus kontrak. All correspondence can be in the form of letters, emails, and or facsimiles by addressing the objectives of the parties listed in the contract specific terms. Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dianggap
Setelah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah para pihak dalam syarat-syarat khusus kontrak atau jika disampaikan melalui surat, tercatat dan atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam syarat-syarat khusus kontrak. All notice, requests, or approvals under this contract must be made in writing in Indonesian and are deemed notified if they have submitted directly to the legitimate representative of the parties in the special condition of contract, or if delivered by registered mail and or facsimile addressed to the address listed in the special conditions for contract. Wakil sah para pihak, legitimate representatives of the parties. Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan kontrak ini oleh pejabat pembuat komitmen atau penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh wakil sah para pihak atau pejabat yang disebutkan dalam syarat-syarat khusus kontrak. Every action that is required or allowed to be carried out and every document that is required or permitted to be made under this contract by the commitment making officer or provider can only be done or made by a legitimate representative of the parties or officials mentioned in the special terms of contract. Kewenangan wakil sah para pihak diatur dalam surat keputusan dari para pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak. The authorized representative authority of the parties is regulated in a decree of the parties and must be submitted to each party. Direksi lapangan yang ditunjuk menjadi wakil sah pejabat pembuat komitmen memiliki tugas melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari pejabat pembuat komitmen. Mengelola administrasi kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan. Field directors appointed as legitimate representatives of the commitment making officer have the tasks carried out delegation in accordance with the delegation form the commitment making officer manage contract administration and controlling the execution of work. Larangan korupsi, kolusi dan nepotisme, penyalahgunaan wewenang serta penipuan. Prohibition of corruption, collusion and nepotism, abuse of authority and fraud. Berdasarkan etika pengadaan barang jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima
hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk memengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini, mendorong terjadinya persaingan tidak sehat dan atau membuat dan atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan atau keterangan lain yang disyaratkan. Untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini, based on the ethics of government goods services procurement, the parties are prohibited from offer, accept or promise to give or receive gifts or rewards in the form of anything or take other actions to influence anyone who is known or deserves to be suspected of relating to this procurement, encourage the occurrence of unfair competition and or make and or incorrectly submit of documents and or other information required for the preparation and implementation of this contract. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota kerjasama operasi apabila berbentuk kerjasama operasi dan subpenyedianya jika ada, tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal 6.1 di atas, the provider guarantees that the concerned person, including all members of the operational cooperation, if in the form operational cooperation and its sub-provider, if any, have never and will not take any prohibited action in Article 6.1 above. Penyedia yang menurut penilaian pejabat pembuat komitmen terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh pejabat pembuat komitmen sebagai berikut. Pemutusan kontrak. Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam syarat-syarat khusus kontrak. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan uang muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam syarat-syarat khusus kontrak. Dan pengenaan sanksi daftar hitam. Catatan, pengenaan sanksi daftar hitam ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran atas usulan pejabat pembuat komitmen. Pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, menyampaikan dokumen penetapan sanksi daftar hitam kepada penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam dan unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik untuk ditayangkan dalam daftar hitam nasional providers who according to the assessment of the commitment making officials are proven to carry out the
Above restriction can be subject to administrative sanction by the commitment-making officials as follows. Termination of the contract. The implementation guarantee is disbursed and deposited as stipulated in the contract specific terms. The remaining down payment guarantee must be repaid by the provider or the advance payment. Guarantee is deposited and deposited as specified in the contract specific terms and imposition of blacklist sanctions. Note, the imposition of blacklist sanction is determined by budget user proxies on the proposal of the commitment making. Officer budget user proxies submit blacklist sanctions determination documents to provider who are subject to blacklist sanctions and work units that carry out electronic procurement service functions to be displayed on the national blacklist. Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh pejabat pembuat komitmen kepada pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, the imposition of administrative sanctions. Kakekmu kau hidupkan? Matikanlah. Above is reported by the commitment making official to budget user proxies. Pejabat pembuat komitmen yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. The commitment making officials involved in corruption, collusion, and nepotism and fraud are subject to sanction based on statutory provisions, asal material, bahan, origin of material. Penyedia harus menyampaikan asal material, bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor. The provider must submit the origin of material consisting of details of domestic components and imported components. Asal material bahan merupakan tempat material bahan diperoleh, antara lain tempat material bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi. Origin of material is place for material to be obtained. Among others, the material is mined, ground, or produced. Pembukuan penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini. Berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, bookkeeping of provider are expected to carry out accurate and systematic financial records in connection with the implementation of this work based on applicable accounting standards. Perpajakan penyedia, subpenyedia jika ada, dan
Tenaga kerja konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga kontrak. Tax of forefathers, superfathers, if any, and construction workers concerns are obliged to pay all taxes, duties, levies, and other levies imposed by the tax regulations on the implementation of this contract. All of these tax expenditures are considered to be included in the contract price. Pengalian seluruh kontrak, transfer of all contracts. Pengalian seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama, penyedia, baik sebagai akibat peleburan, merger, maupun akibat lainnya. The transfer of all contracts is only permitted in the case of changing the name of the forefather, both as a result of mergers and other consequences. Jika ketentuan di atas dilanggar, maka kontrak diputuskan sepihak oleh pejabat komitmen dan penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 41.2. If the above provision are violated, the contract is decided unilaterally by the commitment-making officer, and the forefather is subject to sanction as stipulated in Article 41.2. Pengabaian. Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu kontrak oleh pihak yang lain, maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama masa kontrak, atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil sah pihak yang melakukan pengabaian. Abandonment. If there is negligence by one party against the violation of certain provisions of the contract by the other party, the waiver does not become a continuous neglect during the contract period or immediately becomes a waiver of violations of other provision. Abandonment can only be binding if it can be proven in writing and signed by a legitimate representative of the party who made the waiver. Penyedia mandiri. Penyedia berdasarkan kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap tenaga kerja konstruksi dan subpenyediaannya jika ada, serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka. The independent forefather based on this contract is fully responsible for the construction workers and their subforefathers, if any. And the work carried out by them. Kerjasama operasi. Kerjasama operasi memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam surat perjanjian untuk bertindak dan atas nama kerjasama operasi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap pejabat pembuat komitmen.
Berdasarkan kontrak ini, operational cooperation authorizes one of the members referred to in the agreement to act on behalf of the Operation Cooperation in the implementation of the rights and obligation of the commitment making official under this contract. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan, supervision of work implementation. Pejabat pembuat komitmen menetapkan pengawas pekerjaan direksi teknis untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak ini. Pengawas pekerjaan dapat berasal dari personel pejabat pembuat komitmen atau penyedia, jasa pengawasan, konsultan pengawas. The commitment making officer determines the work supervisor, technical director to supervise the implementation of work in accordance with this contract. Job supervisor can come from personnel of the commitment making officials or supervision. Service provider supervision consultants. Dalam melaksanakan kewajibannya, pengawas pekerjaan bertindak profesional jika tercantum dalam syarat-syarat khusus kontrak. Pengawas pekerjaan yang berasal dari personel pejabat pembuat komitmen dapat bertindak sebagai wakil sah pejabat pembuat komitmen in carrying out its obligation, the work, supervisor acts professionally if listed in the contract specific terms. The work supervisor from the personnel of the commitment making officer can act as the legitimate representative of the commitment making officer. Tugas dan wewenang pengawas pekerjaan, job supervisor duties and authorities. Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara mendapatkan persetujuan dari pengawas pekerjaan. All drawings and work plans used in carrying out work in accordance with the contract for permanent or temporary work get approval from the work supervisor. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga, dalam kontrak, maka penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak berkeberatan, no objection, untuk dilaksanakan dari pengawas pekerjaan. Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan penyedia dari tanggung jawabnya sesuai kontrak.
If in the execution of this work needed first there is a temporary job that is not listed in the quantity and price list in the contract, the provider is obliged to submit the specification and drawings of the temporary job proposal to obtain an objection to be carried out from the works supervisor. The statement does not object to this temporary works plan does not release the provider from his responsibilities in accordance with the contract. Pengawas pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi penyedia jasa pelaksana konstruksi, memberikan izin dimulainya setiap tahapan pekerjaan, memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan, menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan. Bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Berikan laporan secara periodik kepada pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. The occupation supervisor carries out at least the duties and authorities that include evaluate and approve the quality plan of construction work. Construction service provider give permission to start each stage of work. Check and approve the progress of the implementation of the construction work in accordance with the provision in the contract. Examine and assess the quality and safety of construction against the final result of work. Stop any work that does not meet the requirements responsible for the result of the implementation of construction works. According to their duties and responsibilities, provide periodic reports to the commitment-making officials in accordance with the provision in the contract. Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan perintah pengawas pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan pengawas pekerjaan dalam kontrak ini. The provider is obliged to carry out the work inspector's orders in accordance with the authority of the work supervisor in this contract. Penemuan-penemuan. Penyedia wajib memberitahukan kepada pejabat pembuat komitmen dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda barang yang
Mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara. Impatience for father must notify the commitment making officials and to the competent authorities all impatience of objects, goods that have historical value, all the discovery of wealth of artwork sites, which according to the laws and regulations are controlled by the state. Akses ke lokasi kerja, access to work locations, penyedia berkewajiban untuk menjamin akses pejabat pembuat komitmen. Wakil sah pejabat pembuat komitmen, pengawas pekerjaan, dan atau pihak yang mendapat izin dari pejabat pembuat komitmen. Ke lokasi kerja dan lokasi lainnya di mana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan. The provider is obliged to guarantee access to the commitment making officer, the legitimate representative of the commitment making officer, occupation, supervisor, and or party. That gets permission from the commitment making officer to the work location and other location while this work is being or will be carried out. Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan. Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan lalu lintas penyedia atau akibat personel penyedia, kecuali tentukan lain, maka penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan. Akibat penggunaan jalur akses, penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk. Biaya karena ketidaklayakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh penyedia harus ditanggung penyedia dan pejabat pembuat komitmen tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses. Provider must be deemed to have accepted the feasibility and availability of access point to the field. Provider must endeavor to safeguard any route or bridge from damage due to provider use, traffic, or due to provider personnel. Unless otherwise specified, the provider must be responsible for maintenance that may be needed due to the use of access points. Providers must provide signs or interaction along the access point and obtain permits that may be required by the relevant authorities to use of lanes, signs, and instructions. Costs due to the inability or unavailability of access points to be issued by the provider must be borne by the provider and
The commitment making official is not responsible for claims that may arise due to the use of access points. Pejabat berkomitmen tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut. The commitment making official is not responsible for claims that may arise other than the use of the access point. Masa pelaksanaan kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan surat perjanjian oleh para pihak sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan. Dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam kontrak sudah terpenuhi. The period of implementation of the contract. The contract is effective from the signing of the agreement by the parties up to the final job delivery date and the rights and obligation of the parties contained in the contract have been fulfilled. Sumber-sumber SUSIS, Surat Edaran Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan, pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, lampiran 2. Circular Letter Number 10 SEM 2018 concerning enforcement of the selection document standard for procurement of construction services in the context of Early action in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019 Annex 2 Google Translate. Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia, 1 Juli tahun 2032 Masehi, 1st of Juli 2032, ANNO, DOMINI. Thank you very much.